Inyuswat ti DOST FIBOX, ti Ilocano Earthquake Source Book, may sa libro ang naglaon iti disaster preparedness kan kapadasan ti may sa komunidad no adda ti emerhensiya. Ni Albert Kawili ti Radyo Pilipinas Agoo para iti detalye. Inyamamo ti Department of Science and Technology, Philippine Institute of Volcanology and Seismology Region 1, ti kaunan nga Ilocano Source Book nga adan iti sidong ti DANAS Project uno Disaster Narratives for an Experiential Knowledge-Based Science Communication. It's about how we communicate the science information na galing sa FIBOX to the public. Our aim is to provide a baseline data and analysis on the information about volcanology. Sigun iti dadaulo ti DOST Region 1, impateng na ti kinapatag ti Ilocano Earthquake Source Book, tapno maamuan dagiti umili dagiti nasken nga aramidan, ken dagiti kapadasan da. Now, by using local languages, we call them vernacular, right? And incorporating community narratives, we make disaster preparedness not only more accessible, but also more relevant. Termino adanas ket manipod iti padas. Mabasa dito ay dagiti didigra na padasan dagiti komunidad, tapno mapapigsa ti disaster preparedness, babayan iti panagarama ti local language. Actually, ang ginawa natin is we gather yung mga experiences ng mga kababayan natin sa mga nakaraang lindol and volcanoes. So, ang focus natin is i-express ng mga kababayan natin in their own language kung ano yung na-experience nila na earthquake. Babayan iti panagaramat da iti local language, dagos amay payan iti impormasyon dagiti umili. Iti napalabas atawan na iya mamumatlaeng iti Earthquake Source Book, ijay Mindanao ken Visayas. Albert Kawili, ti Radyo Pilipinas Agoo para iti Damdamag, Cordillera ken Ilocandia.